استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة وراتب الحداد إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا وعمدتنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين
أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وجميع سادتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج وأصوله وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويجزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah was-sab'il mathani wal Qur'anil azim an taftaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا ومن معنا وما معنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا
وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا تحتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن حيث كنا يا عالم السر منا لا تحتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كن لنا حيث يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح السيد أحمد الهاشمي المصري أن الله يتغشاهم بالرحمة ويعلي درجاتهم في الجنة بركاته إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة رواه الشيخان عن أنس. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Menghendaki, yang telah memberikan kita taufik dan pertolongannya, dan juga limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah berikan kesehatan zahir dan kesehatan batin. Juga mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kejembaran dalam rizkinya, dimudahkan segala macam urusannya, dijaga dari segala macam balai dan musibah, disembuhkan segala macam penyakitnya, dan juga mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan keistiqomahan dalam amal ibadah dan ketaatan, sampaikan kita semuanya meninggal dengan membawa iman dan Islam, husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali pengajian hadis kita. Sekarang di nomor hadis ke 465. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian semua. Nah, ini adalah perintah Rasul untuk kita kalau mau puasa itu makan sahur. Ya. Jadi jangan sampai kita puasa tidak sahur terlebih dahulu. Itu ya. Nah, yang dinamakan sahur itu adalah at-ta'amul ladzi yu'kalu fi waqtis sahar wa huwa qubailu tulu'il fajri as-sadiqi. Gitu ya. Yang namanya sahur itu adalah makanan
yang dimakan di waktu sahur atau di penghujung malam, atau sebentar lagi sebelum muncul fajar shodiq, atau sebelum masuk waktu subuh. Itunya. Jadi sahur eta nu bagus mah ulah penting teuing. Ieu mah jam hiji geus sahur jam hiji keneh. Ya mungkin itu maksudnya membangunkan ibu-ibu mungkin ya, supaya siap-siap untuk masak segala macam. Tidak masalah kalau hanya sekedar untuk membangunkan dari jam 2 misalkan ya, dari jam 3 gitu, untuk bersiap-siap mempersiapkan makan sahurnya. Tapi kalau untuk makan sahur itu sendiri, itu bagusnya adalah jangan terlalu malam. Kalau misalkan subuhnya jam 5 kurang 15, nah berarti kita makan sahur 45 menit misalkan sebelum subuh, berarti jam 4 lewat 10 misalkan ya, makan tuh sahur. Nah supaya apa? Supaya faidah daripada sahur terasa. Jadi kita pagi-pagi itu masih merasa perut itu kenyang gitu tuh, masih terasa ada yang tersimpan energi. Eta mah pan puting teuing pan ya, isuk-isuk pan sudah lapar lagi nanti. Itu mungkin neangan bubur Pak Erwan. Tapi bubur orok tapi namanya. Nasi bakar. Nah gitu ya. Nah, makanya Masya Allah ya. Jadi ini perintah tuh dari Rasul untuk kita kalau mau puasa itu sahur terlebih dahulu. Biasakan ya sahur ya. Kadang-kadang eta sok aya nu kitu. Jadi setelah taraweh makan itu pas wancina sahur dihudangkeun geula orang subah keneh. Nah, itu kurang bagus seperti itu. Memang nggak harus makan. Ada yang bilang walaupun kita minum dengan segelas air, kata para ulama itu sudah termasuk sahur juga, walaupun hanya minum segelas air. Jadi memang yang bagus kita makan, biasa makan walaupun sedikit itu ya. Nah kenapa kok Rasul merintahkan untuk sahur? Fa inna fis sahuri barokatan tuh, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu tersimpan keberkahan. Masya Allah tuh ya, yang namanya barokah itu ya artinya adalah az-ziyadatu fil khair, tambahan dalam kebaikan, dalam kebagusan, itu namanya berkah. Amun cenah urang hartana berkah, itu hartanya akan bertambah dalam kebaikan. Harta yang berkah akan menambah nilai-nilai kebaikan gitu ya. Seperti lamun hartana berkah bakal dipakai bikin modal ibadah ya, bikin sedekah dan seterusnya. Ilmu yang berkah sama, berarti ilmunya membawa atau menambah nilai-nilai kebaikan. Dengan sebab dia punya ilmu, dia semakin semangat untuk dekat kepada Allah. Dengan dia punya ilmu, semakin takut untuk berbuat maksiat. Itu namanya ilmu yang berkah, atau istilah lainnya ilmu yang bermanfaat gitu ya. Nah lamun aya harta anu teu berkah, nah bagaimana eta harta ngadorongna karena maksiat bae gitu, dipakai untuk main judi online ya, dipakai untuk main perempuan, dipakai untuk beli homer misalkan, wal iyadzubillah. Itu harta yang tidak berkah. Nah makanya kalau orang yang makan sahur, nah dalam makanan yang dia makan di waktu sahur tersebut itu tersimpan keberkahan. Jadi ada nilai plus tuh ya, ada tambahan kebaikan, tambahan nilai-nilai kebaikan bagi orang yang sebelum mulai berpuasa dia sahur terlebih dahulu. Walaupun sama-sama kuat gitu ya, tetap ada keberkahan yang beda. Nah gitu ya. Nah keberkahan dalam sahur itu memang
ada berbagai macam versi lah gitu ya. Yang pertama yaitu adalah disebut berkah ya, hasilnya keberkahan dalam sahur itu karena ada ittiba'us sunnatin nabawiyah. Karena ada mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu tiap kali mau puasa itu pasti makan sahur gitu. Nah, berarti orang yang makan sahur itu sama dengan mutaba'atun Nabi gitu. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah itu hebat ya, hebat. Ya tidak mungkin ada ketenangan, ya, kebahagiaan, kedamaian yang akan kita rasakan di dunia ataupun di akhirat kecuali kuncinya, dasarnya adalah dengan ittiba'un nabi atau mutaba'atun nabi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi kalau kita ingin enak hidupnya, ingin bahagia, ingin senang, nggak ada cara yang lain yaitu kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dina salatna nuturkeun Rasulullah ya, dina ibadahna, dina zikirna ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An pedah kayak kumaha cara ngikutin aja Rasul teh aya. Nah itu caranya dengan mengkaji ilmu para ulama, mencontoh tingkah lakunya para ulama gitu. Karena al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi gitu. Nah, makanya yang pertama hasilnya berkah dalam makan sahur itu karena ada ittiba'us sunnatin nabawiyah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ulah mentang-mentang kuat tuh sahur coba. Ulah sahur baik. Nah, ada dari segi lain apa? Mukhalafatu ahlil kitab. Ya, mukhalafatu ahlil kitab. Karena untuk membedakan Islam dengan ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani itu mereka puasa mah puasa. Aya puasa nah ngantara sahur gitu tah. La yatasahharun. Mereka tidak sahur kalau mau puasa. Nah, berarti untuk membedakan antara puasanya orang Islam dengan puasanya ahlul kitab, yaitu Yahudi Nasrani, bagaimana? Dianjurkan kita untuk bersahur. Ya, berarti ada mukhalafatu ahlil kitab. Itu yang keduanya. Tapi kita batasan ini ya, waktu puasa itu. Wallahu a'lam. Nah, kalau untuk Yahudi atau ahlul kitab Nasrani dan Yahudi itu kita nggak tahu batasan waktunya. Menjelang Gitu. subuh kan bisa mulai puasa. Kalau Yahudi mah puasa udangnya kalau udah jam 8 jam 8 mulai keluar. Gitu ya. Kemudian wattaqawi 'alal ibadah. Nah, termasuk ya keberkahan yang akan didapatkan dengan bersahur apa? Yaitu adalah menguatkan diri kita untuk ibadah puasa. Beda bae tah lamun jalma teu sahur jeung anu sahur. Gitu. Lamun anu sahur mah isu keneh eta kuat gitunya, masih berenergi. Kalau yang enggak sahur eta jam 8 udah ngerebek mulai tah. Awas kenyangan warteg di mana. Kau mau di pasar mah nya sok baru kayak tadi pasar itu. Ya Allah karim. Alah jualan uduk coba. Ya Allah. Kamu harus 10 akhir bulan Ramadan. Oh, bebas pokoknya mah. Bebas pokoknya mah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ya. Kemudian waziyadatu fin nasyat. Nah, keberkahan juga dalam makan sahur adalah menambah semangat dalam beribadah. Kalau kita kuatkan badan kan semangat berpuasa nage. Sehingga amal ibadah yang lain seperti baca Quran, ya, baca sholawat, baca kitab, itu tidak terganggu karena sebab lemasnya badan.
Kita mah semangat pan ya, maca Qur'ana semangat gitu kan ya. Zikirnya semangat, sholatnya semangat karena dia sahur gitu. Nah, dan seterusnya ya, banyak tuh ya. Intinya apa? Intinya kita meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang beliau praktekkan itu tersimpan keberkahan. Nah, makanya sekali lagi kalau kita mau puasa ya Senin Kemis atau puasa Daud, eta ulah henteu sahur ya walaupun sedikit. Ah? Rata-rata nggak sahur orang-orang itu suka gitulah. Jadi makan sebelum tidur tuh ya. Jadi dia misalkan taraweh ya, itu makan gitu. Setelah itu udah dihudangkeun setelah orang mualah. Subuh keneh misalkan. Masih kenyang. Nah, itu nggak boleh seperti itu, nggak bagus. Ya. Usahakan kita harus sahur. Ini kadang-kadang gitulah, males ngantuk merenya. Ngantuk meren. Akhirnya bung sahur, jangan biasa sahur kita baca doa, makan bareng. Insyaallah berkah. Itu ya, hadis riwayat Asy-Syaikhani Bukhari Muslim dari Anas. Kemudian tasaddaqu, bersedekahlah kalian semua. Bersedekahlah kalian semua. Fasayati alaikum zamanun, maka akan datang atas kalian semua zamanun, satu masa, yamshir rajulu bisadaqatihi, seorang laki-laki berjalan membawa sedekahnya, fayaqulul ladzi ya'ti lahu biha law ji'ta biha bil amsi laqabiltuha, maka berkata orang yang dia datangi orang tersebut dengan sedekahnya, kalau kamu datangnya kemarin bawa sedekah ini, pasti aku akan terima. Fa ammal ana la hajata li fiha, adapun sekarang aku tidak butuh kepada sedekah tersebut. Fala yajidu man yaqbaluha, maka laki-laki tersebut tidak menemukan orang yang menerima sedekahnya. Rawahu Syaikhani an Harisah bin Wahbin. Ieu masalah sedekah. Nah, sahur Kanjeng Nabi, tasaddaqu, sedekahlah kalian semua. Masya Allah, tabarakallah. Rasul ngajaran sedekah. Gitu ya. Itu sedekah faidahnya sangatlah banyak ya. Sedekah itu faidahnya sangatlah banyak. Di antaranya adalah dengan bersedekah itu kita bisa mengobati penyakit pelit yang ada dalam hati kita. Ya, orang kadang-kadang lamun kita sakit zahir, batuk, pilek, panas tiris, itu kita langsung nyari obat ke dokter, ke apotik, berobat ke bidan. Kalau penyakit hati, nah kita kadang-kadang nggak nyari obatnya. Dalam hati kita ngerasa kayak penyakit iri dengki, tapi diantep bae tadi ubaran gitu tah. Ngerasa nah hati sok aya sombong, tapi tadi ubaran. Ngerasa nah hati sok aya ujub, bangga diri, tapi nggak diobati. Ngerasa nah hati aya sifat koret, ya karena sedekah hese, tapi tadi ubaran ke orang. Nah, ini berbahaya seperti ini. Jadi sebagaimana kita mengobati penyakit zahir, kita juga harus lebih mengobati penyakit batin gitu. Kan lamun penyakit batin mah obatna moal aya di apotek hareup, moal aya. Punten teh bade meser obat dengki abisna. Moal manggih. Abdi yang ngarasa koret, coba abdi meuli obatna naon tah ngaranna misalkan. Rek minum pelna moal aya. Itunya pel bager misalkan, ya nggak ada seperti itu. Abdi cenah sok aya riya bae nah hati ya, yang ikhlas. Coba ya obatna teu aya di dokter mah. Ya, di apotek nggak bakal ada. Nah, itu obatnya adalah dengan ilmunya para ulama. Nah, di antaranya ini nih. Rasul menyuruh untuk bersedekah karena sedekah itu bisa mengobati sifat pelit
Sok ge. Awalnya orang hook rek sedekah. Tapi kalau kita sering terus sedekah terus dipaksakan, itu lama-lama muncul dalam hati kita jiwa dermawan, jiwa baik hati. Asa anu menta langsung mere. Tapi kalau kita nggak biasakan ngasih, koret kena, gitu, mereka hese kena, ini, itu ya. Nah, kata Rasul tuh, tasodaku, bersedekahlah kalian. Nah, apalagi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fasayati alaikum zamanun, maka nanti akan datang kepada kalian semua satu masa. Emah bakal datang kadiki satu masa di mana ayah hiji lalaki yamshi bisodakotihi, berjalan membawa sedekahnya, bawa uang pengen sedekah. Coba, jangan nguliling, dia berkeliling berjalan pengen bersedekah. Ya, setelah itu dia datang ke seseorang, alladzi ya'ti lahu biha, dia datang untuk memberikan sedekah kepada seseorang. Eta kumaha ngomongna, apa yang dikatakan oleh orang yang mau disedekahi ini? Lau ji'ta biha bil amsi laqabiltuha. Bapak, andai kata engkau datang bawa sedekah ini kemarin, saya pasti terima. Fa ammal ana fala hajata li fiha. Kalau sekarang mah saya udah nggak butuh lagi, udah banyak uangnya. Waduh, ternyata engke di akhir zaman mah etaku Allah dibukakan dunia, sehingga kita mau bersedekah susah, ya, mau mendapatkan orang yang menerima sedekah kita. Coba, rugi kabeh. Sampai-sampai falat yajidu man yakbiluha, kamu tidak akan menemukan, atau orang tersebut yang bawa sedekah tersebut tidak menemukan orang yang menerimanya. Mumpung kuari lah bakena ya. Mumpung sekarang masih banyak orang yang butuh, kasih sama kita. Gitu ya. Sok nipu cenah mana nama, bere bae. Gitu mah. Bere bae. Kasih aja. Adapun dia berbohong, itu urusan dia dengan Allah nanti. Kita mah husnuzon saja. Husnuzon kita kasih. Gitu ya. Kasih aja. Gitunya, Masya Allahnya. Tapi nggak balik lagi. Apanya itu? Kotak itu. Diambil lagi. Diambil lagi. Oh. Maut Pohon menurut kumaha meureun ya. Gitu ya. Nah, mungkin juga maknanya katanya, ya. Nanti mah orang-orang itu akan fokus ke akhirat, meninggalkan dunia, sehingga mereka merasa cukup dengan makanan pokok, ya, tidak mau menyimpan harta, gitu ya. Tapi ada juga yang mereka itu karena sudah banyak uangnya, gitu ya, jadi nggak nerima lagi gitu. Masya Allah ya. Termasuk zakat, sarua zakat deh. Ayeuna jelema naon ora arogaheun zakat. Padahal sekarang banyak orang yang butuh untuk dibantu dengan uang zakat. Gitu ya. Yang aya nu muka usaha atau untuk memajukan usahanya, ya, untuk modal segala macam dengan uang zakat. Nah, sekarang orang-orang kaya banyak yang nggak mau zakat. Duitnya ditumpuk-tumpuk na ATM. Teu zakatan, doraka gede. Alhamdulillah, dosa gede. Gitu ya. Bahkan eta Allah direndengkeun, dibarengkan antara salat dengan zakat. Artinya itu kalau orang yang rajin salat tapi dia nggak zakat, padahal dia sudah wajib zakat, mau diterima salat. Begitupun sama orang yang hanya zakat tapi itu salat, baik, sama aja kalau gitu. Makanya harus tuh mana dia rajin salat 5 waktu, dan kalau dia sudah wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, gitu ya. Tipis dia perbedaan zakat. Enggak. Kalau zakat mah ada hukum tertentu, wajib hukumnya. Kalau sedekah mah sunnah, gitu ya.
Kalau sedekah itu tambahan, sunnah. Kalau zakat, wajib hukumnya. Nggak bisa dia, abdi mah asal sedekah bae lah. Zakatna, beda lah. Sedekah mah sedekah, zakat mah zakat, beda lagi. Ada aturannya zakat mah. Perhitungan nisabnya gitu ya. Terus juga disalurkannya kepada orang-orang tertentu, 8 golongan kayak gitu. Jadi nggak sembarangan. Iya mah coba abdi mah sedekah bae tiap bulan cenah. Teu mah sedekah ngaranna beda deui. Gitu. Jangan disamakan. Nah, makanya tuh kita mumpung sekarang masih banyak orang yang butuh. Nah, kadiki sedekah sudah, sedekah. Dan sedekah itu jangan menunggu kaya. Ya bela orang tenang geus kaya bae sedekahna, ulah nangguan kaya. Mumpung kita sedang sekarang sederhana hidup misalkan ya. Bogana misalkan 5.000 sedekah 5.000. Boga 2.000 sedekah 2.000. Sedekah yang ada aja. Kalau orang yang misalkan dia punya uang 100.000, sedekah 10.000. Ya, itu berarti dia sudah bersedekah dengan 10% hartanya. Kalau orang yang punya uang 10 juta, sedekah 1.000.000, sama berarti. Dia sudah sedekah 10%, berarti seimbang tuh. Seimbang berarti. Nah ya, makanya mumpung masih sedikit. Kadang-kadang kita makin loba duitnya makin hook. Ya. Malobaan duitnya, malobaan makin hook. Oh, amatnya duit ya. Mau sedekahkan mah. Nah, makanya awas ya, tuh Rasul, kata Rasul tuh, tasaddaku, bersedekah. Bersedekah dan banyak ya faidah daripada bersedekah. Di antaranya eta, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak balai dan musibah. Gitu. Makanya orang sedekah eta mun bisa mah isuk-isuk. Ya, supaya kita dari pagi itu sudah dapat jaminan tertolak dari musibah. Mawa motor aman tina musibah, kemudian mau mobil aman tina musibah. Nah, dia sudah sedekah. Cek berangkat damel misalkannya mau berangkat kerja, nah itu usahakan sedekah dulu. Ya, sedekah dulu. Ada orang yang minta-minta sedekah. Niat, ya Allah, dengan sedekah ini jaga saya dari segala macam musibah. Gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian hadis yang selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'ama wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Rahul Bukhari wa Muslimun an Abdullah ibn Amrin. Tut'imut ta'am. Nah, memberilah engkau kepada makanan. Nah, jadi yang pertama tuh kita dianjurkan untuk bersedekah dalam bentuk makanan. Ya, bersedekah dalam bentuk makanan. Bagus itu ya. Kalau kita bersedekah dalam bentuk makanan. Misalkan ngebagi-bagi uduknya. Ya, nasi bakar misalkannya. Kita bersedekah nasi bakar. Pulsa mantunya, pulsa mantu. Pulsa mantu ayah ya. Makanan nih sudah ya. Atau misalkan apa? Snack-snack ya. Nasi Padang misalkan. Kasih sama kita, sedekah makanan. Dan gak harus banyak semampu kita. Kita misalkan mau sedekah makanan 5 orang. Beli nasi Padang 5 misalkan, kasih sama kita. Bulan tuh. Sedekah sudah. Kalian cuma Ustaz. Orang dulu sedekah nih. Bagus sama. Gede ganjaran. Sering-sering kita. Coba. Kalau ada orang yang datang ke kita bilang, saya belum makan, itu pahala yang sangat besar. Kasih sama kita. Bahkan tanya sama kita, coba, kamu maunya makan apa? Gitu, tanya sama kita, mau makan apa? Cenah yang nasi Padang, lauk rendang, tenang, beri ke nang suka. Masya Allah, gede ganjaran. Itu ya.
Nah, jadi ya, sedekah ya secara spesifik gitu ya. Bentuk sedekah yang dianjurkan adalah sedekah dengan makanan, gitu ya, dengan makanan. Mau itu makanan berat atau makanan ringan, terserah. Yang penting dalam bentuk makanan. Makanya dulu para ulama itu ada yang gemar bersedekah roti kepada orang-orang fakir. Karena memang dulu makanan pokoknya itu roti, ya, dari gandum. Di asal isuk eta di depan pintu rumah orang-orang fakir dan miskin sudah ada roti. Sehingga muka pintu aya roti atau digantungkan aya roti langsung makan yang keluarga. Itu masya Allah besar pahalanya. Dan banyak di kita juga ya model orang-orang yang kerja ya. Jadi misalkan tukang parkir, tukang ojek, sopir angkot. Lapar eta padahal mah eta. Lamun kurang diberes sangunya nasi padang tuh. Puji gede eta alhamdulillah Masya Allah. Gitu ya. Makanya besar pahalanya. Itu ya. Nah, ini ciri-ciri Masya Allah orang-orang yang bertakwa ya. Tut'imut ta'am tuh kata Rasulullah. Kasih oleh kamu sedekah dalam bentuk makanan. Misalkan Jumat orang meli snack bagi-bagi karena konsumen bagus ya. Sedekah Jumat misalkannya orang nu salat subuh jamaah sedekah uduk apa bagus seperti itu. Masya Allah. Ini Jumat naon enggak apa ya? Nggak masalah. Kalau bisa tiap hari. Kalau tiap hari bisa, tuh gagah atau mah. Duit naloba berarti. Ya, nggak masalah kita semampu kita. Mau tiap hari Jumat, bagus, silahkan. Gitu ya. Kamu jenazah minggu 2 kali, bagus. Omong kita mah, ayanu. Masya Allah, orang Kristen berarti tanya. Bikin rumah makan gratis. Dan oleh dia kerasa itu. Kerasa berkah gitu ya. Padahal itu orang non-muslim gitu ya, non-Islam. Tapi mungkin karena dia keyakinan diberek Allah. Dikasih di dunia, walaupun di akhirat kosong gitu ya. Kosong di akhirat. Itulah berkah orang. Oh yang muslim deh ada ya. Duka ya ayat nanti tuh. Masih sekarang ya. Masya Allah ya tuh. Banyak ya orang-orang yang di jalan tuh ya. Yang dia pengen makan banyak. Tuh. Ya orang-orang yang mungkin dia lapar, kehabisan uang, akhirnya ayah rumah makan gratis tuh. Udah itu senang itu, Insya Allah. Nah modal nanti gede ya, modal lagi tuh, lumayan modalnya. Tiap hari 100 porsi, bego banget ya. Enggak lupa 100 porsi, bau. Jumat sampai 250 sampai 350 porsi. Allah ya. Memang kalau orang-orang yang punya jualet sama abang masjid sama pesantren gitu, bagian pesantren baguslah kalau kita bisa seperti itu. Hanya untuk orang-orang yang punya kelebihan harta daripada harta dipakai poya-poya. Ini kena gitu harta nak. Ya kadang pakai poya-poya tanya, separuh gitu. Jadi uangnya dia dipakai hal-hal yang tidak bermanfaat. Gitu. Padahal mah dengan dia membantu orang yang berkebutuhan gitu ya, itu Masya Allah ya bisa menyelamatkan dia itu. Nah, itu ya tut'imut ta'am, kasih oleh engkau makanan. Kemudian wataqra'us salam, dan ucapkanlah salam. Nah, ya. Jadi kalau kita bertemu dengan sesama muslim, itu kita disunnahkan, dianjurkan untuk mengucapkan salam. Jadi untuk orang yang memulai salam, ibtida'us salam, itu hukumnya sunnah. Tapi menjawabnya raddus salam, hukumnya wajib. Gitu. Kalau kita nggak jawab dosa. Ulah mentang-mentang saling hewa, benci, assalamualaikum. Itu dijawab tuh.
Lu bohong amat sih, dosa nggak boleh, wajib hukumnya. Cuman dalam masalah ini pahala yang sunnah lebih utama daripada yang wajib. Jadi pahala memulai salam itu lebih besar daripada pahala menjawab salam. Padahal biasanya kan gedean anu wajib kan ya pahalanya daripada yang sunnah. Dalam masalah ini itu lebih afdal atau lebih banyak pahala yang sunnah, yaitu memulai salam, daripada yang wajib, yaitu menjawab salam. Gitu ya. Jadi kalau orang yang ketemu sama kita, orang muslim, salam, assalamualaikum. Jadi jangan. Kalau ada orang non muslim bilang assalamualaikum ke kita, waalaikum, itu aja. Jangan waalaikumsalam, waalaikum. Nah, waalaikum dan atas kalian semua atau atas engkau juga gitu. Itu ya, itu untuk orang non muslim. Karena di kita kan kadang-kadang orang Kristen atau orang apalah yang bukan agama Islam berbaur dengan Islam. Kalau dia kan nggak ada aturan kan ya. Mana nama rek ilu lebaran atau hayu, mana nama rek ngucapkeun salam Islam atau hayu, karena nggak ada aturan, boleh semua gitu. Kalau kita kan Islam ada akidah ya. Seperti kita ikut-ikutan acara Natal nggak boleh. Bahkan mengucapkan Natal saja pendapat yang utama haram hukumnya. Mengucapkan selamat Natal misalkan ya, orang pipiruan WA selamat Natal, gawe selamat Natal, yang mau utama haram hukumnya. Walaupun ada pendapat ya sebagian gitu yang mengatakan boleh, tapi yang mutamad haram. Nah, kalau kita kan ada akidah yang dijaga, atau mengucapkan salam kafirnya nu ayeuna dipake ku pejabat eta nanti sebut nanti eta hom teh nya assalamualaikum hom macam itu apa itu seperti itu, nggak usah seperti itu. Kita mah sudah assalamualaikum sudah. Adapun ada orang-orang kafir di depan kita ya, kita niatkan untuk orang-orang muslim gitu. Assalamualaikum untuk orang muslim. Kalau misalkan kita pejabat ngomong di depan orang-orang Kristen misalkan, udah selamat pagi, selamat sore sudah. Baik. Jadi semua agama gitu. Bu, cenah toleransi. Jadi kadang di kita itu mengucapkan salam eta asal baik kumaha? Apa? Mengucapkan salam asal baik. Betul. Nah, itu kurang. Itu nggak bagus itu. Itu nggak sesuai berarti. Mikum. Mikum coba. Disingkat. Kum. Ada assalamualaikum misalnya, assalamualaikum nggak bisa. Mesti assalamualaikum gitu. Iyalah. Assalamualaikum. Gitu. Gak usah itu mah. Aman cuma as misalkan di WA as. Nah, enggak. Baru orang was gitu ya. Jam kurang was. Gitu ya. Assalamualaikum. Nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh. Kalau misalkan dia niat bercanda gitu ya, nggak boleh. Jangan, jelek. Ya, assalamualaikum. Karena salam itu doa. Assalamualaikum. Semoga keselamatan atas kalian semua. Doa itu ya. Jadi setiap kita bertemu dengan orang muslim, kita mendoakan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah tuh aja. Itu mah diupload kayak, aduh ceramah jadi. Jadi cukup ya. Assalamualaikum cukup sudah. Gitu. Itu mah salam ceramah atau biasa. Kemudian alaman arafta wa man lam ta'rif tuh. Ucapkan oleh kamu salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal tuh. Jadi kita salam itu jangan hanya kepada orang yang kenal. Termasuk orang yang tidak dikenal sekalipun, ucapkan salam. Orang ke Lempang, misalkan kita lagi jalan, ketemu sama orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu mah terserah dia tuh mah. Yang penting secara zahir kita lihat dia seperti muslim. Gitu. Masalah tuh mah.
Namun cenah, saya mah Kristen. Oh ya udah, nggak jadi berarti gitu. Salah itu. Gitu. Jadi jangan kita anggap kita salam itu semua orang yang kenal aja, enggak. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Bahkan kalau misalnya kita kesini misalkan nih, jalan, panggil, assalamualaikum, salam. Itu loh bang, panggil balik itu misalkan, salam deh, assalamualaikum. Gitu. Walaupun sebentar, ketemu lagi, assalamualaikum. Nah, adapun kita salaman ya, musafahah, beda ya. Kalau assalam itu artinya salam, mengucapkan salam. Kalau salaman dalam bahasa Arab itu namanya musafahah, berjabat tangan. Memang sunnah kita juga musafahah, lebih sempurna musafahah. Ketemu musafahah. Kan lama orang sering tengok, salaman dulu sama dulu, boleh deh lengan ya. Salaman dulu, coba yuk. Ngesalamnya lah, assalamualaikum gitu. Gitu ya. Masya Allah ya. Bahkan disebut apa? Salam itu tahiyah bainal muslimin. Jadi salam itu adalah penghormatan antara muslim dengan muslim. Seperti kita tahiyatul masjid dengan apa? Dengan sholat. Penghormatan kita kepada masjid bukan dengan rokok. Dengan apa? Dengan sholat. Kalau dengan rokok, penghinaan kepada masjid namanya. Datang ke masjid, lain sholat 2 rakaat, kalah diuk, langsung ngokot rokok, tek. Nah, coba. Kita banyak itu acara-acara maulid seperti itu. Ya. Jamaah-jamaah di jero, asup ke jero, ke masjid. Lain sholat 2 rakaat, sunnah tahiyatul masjid, kalah diuk. Sebab ku panitia nanggeus dibagikeun asbak na hiji-hiji, kabaris. Gitu. Hop geurage, 2 karung ngarana itu 2 karung. Asbak eta siapa eta? Kabaris. Bulan mulut geurage. Engke eta penceramah biasa, ngabaca penceramah mah seserian segala macam. Atau biasa nu ceramah kieu nyantir ngerokok gitu lah. Asbakan ieu. Nah, inilah penghinaan kepada masjid namanya. Coba saking mulyana masjid, coba asal orang asup sunnah sholat. Saking mulianya itu. Coba. Kita masuk ke masjid, sunnah sholat. Kalau dia misalkan, asup deh, sunnah sholat deh. Sunnah tahiyatul masjid. Itu. Jadi kalau misalkan asar, kan asar setelah sholat asar, kita masuk di masjid lain. Itu sholat tahiyatul masjid. Sunnah, nggak masalah. Masalah itu. Karena sebabnya itu sebab mutaqaddim. Jadi yang nggak boleh itu sholat setelah asar, satu sholat mutlak, nggak boleh, ya haram hukumnya atau makruh tahrim, ya sholat sunnah mutlak. Yang kedua sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir, seperti sholat istikharah misalkan, itu nggak boleh setelah asar, setelah subuh nggak boleh. Adapun tahiyatul masjid kita masuk ke dalam boleh, nggak masalah. Karena sebabnya mutaqaddim, masuk dulu baru sholat kan ya, masuk dulu baru sholat. Mutaqaddim itu terdahulu, terdepan, sebabnya duluan. Jadi sebab dulu baru sholat. Beda sama istikharah, orang hayang kawin, istikharah apa kawin heula? Nah, mungkin kawin heula. Istikharah dulu baru kawin, berarti sebabnya mutaakhir. Aduh ya, ngeblank otaknya. Gitu ya. Makanya boleh, nggak masalah. Ya. Nah, makanya salam itu adalah tahiyah bainal muslimin. Nah, masjid tahiyahnya penghormatannya dengan sholat. Ka'bah, tahiyatul Ka'bah bit-tawaf. Tuh. Nah, kalau kita datang ke Ka'bah, sunnah tawaf. Apa? Tawaf kudum. Kita mau pulang tawaf apa? Tawaf wada tuh. Saking mulianya Ka'bah, coba. Datang orang tawaf kudum, rek pulang tawaf wada. Tapi di Muhammad gitu. Tahiyatul masjid ya. Ada tahiyatul masjid, masuk tahiyatul masjid juga tawaf gitu. Kemudian tawaf. Gitu. Artinya apa? Ka'bah itu kita hormati atau kita beri penghormatan dengan tawaf. Datang ke Mekah, kita tawaf kudum. Mau pulang, keluar ke Indonesia atau keluar di atas 2 marhalah, itu tawaf wada. Perpisahan. Nah, kemudian tahiyah bainal muslimin apa? Dengan salam deh. Ya.
penghormatan kepada orang-orang muslim itu dengan salam. Panggih, assalamualaikum, assalamualaikum. Dua orang menggus, saya eta, isin gitulah. Termasuk naik angkot sama, naik angkot, assalamualaikum, angkot sama. Naik bus, sopir naik, assalamualaikum, sopir, salam, Begitu naik di pintu depan ya, sampai kabur salaman saja. Gitu. Selamatan ya pas Iya, masya Allah berkah itu. Kita masuk nih, assalamualaikum, wih, hebat aja na yuk, wali aja na yuk. Nah, aja kayak minta cai kayak. Kita pernah ada orang teman gitu ya, naik kereta KRL, habis acara di Monas atau di mana gitu, Ibu Umar lah, mungkin salah ya. Gitu dia pas mau keluar ya, assalamualaikum gitu. Ngampokol orang izin. Nah itu kita saking sudah tidak mengamalkan sunnah sehingga dianggap tabu, hal yang aneh gitu. Padahal mah bagus itu. Ya, kalau ada orang yang menghidupkan sunnah Rasul, ya, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gede ganjaran. Ya, nah makanya salam ini termasuk sunnah yang sudah banyak dilupakan, bahkan oleh kebanyakan orang-orang Muslim, bahkan ku para ustadznya itu. Panggil ya, tadi jana, jana. Untuk assalamualaikum ustadz, untuk, kemana tadi jana? Begitu. Sebab ustadznya nggak ngajarin tuh, assalamualaikum, waalaikumsalam, dari kemana ustadz? Anak nanya, gitu. Nah itu harus dibiasakan sama kita. Karyawan sama. Mengaku tuan rumah sama yang datang, akhirnya kayak kita misalnya di toko nih, yang datang orang assalamualaikum, yang bagus yang datang, yang assalamualaikum, ya. Kemudian nanti yang didatangi yang waalaikumsalam. Sama kayak misalkan orang yang duduk, nah orang yang jalan itu yang assalamualaikum, orang yang duduk yang waalaikumsalam. Ulah dibalik imam waktu kayak assalamualaikum waktu, mencokot banget ya assalamualaikum gitu deh. Bagusnya gitu, bagusnya yang jalan assalamualaikum gitu. Masuk orang yang naik kendaraan sunnah yang salah gitu. Mobil misalkan ya assalamualaikum salam gitu. Itu makanya itu kan toko itu kan kira aja kayak gitu kan. Di toko kan anak buah gitu kan. Orang datang itu juga pun orang buta pun gitu kan. Itu yang datang assalamualaikum salam. Kecuali itu tuh ngomong misalkan cing bae, ya udah kita duluan assalamualaikum salam. Nah, kan diajaran orang kan bangun dari bawah ya, sama ya. Sih kalau udah kita nongol dari bawah, assalamualaikum. Nggak masalah itu mah, nggak masalah. Amun cenah orang nongol ke bae ya, kaget dah ya. Bisa kaget dah, nongol assalamualaikum. Itu ya, ini masya Allah ya, salam ini sudah banyak dilupakan, hilang. Gitu, masya Allah ya, orang eta sakampung ngahidupkeun salam, selamat insya Allah kamu ada. Asal panggil assalamualaikum, nggak ada kedengkian, nggak ada kedengkian, nggak ada iri hati, bersih hatinya. Dan nggak ada istilah naon, tuh ngomong, kan salam bae pan ya, mual ayat tuh ngomong antara muslim jeung muslim gitulah. Pada orang sok pahewan bantu ngomong ban ya, iman tuh pan, kayak pan salam bae, salam. Bagus. Itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, makanya kita usahakan tuh ya, setiap ketemu dengan siapapun, baik orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, kita orang ucapkan salam. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Itu ya, jadi kita sedekah makanan dan juga ucapkan salam. Ta'arraf ilallah firraha wallahu a'lam bissawab. Kan kita lagi assalamualaikum. Teman sawan. Ya Allah. Iya, bisa jin doang gitu dah ya. Bisa kerwiridan namanya assalamualaikum. Saya mau bara main teman ya. Assalamualaikum. Insyaallah ya. Ini kita sekarang masya Allah sudah banyak sunnah yang ditinggalkan ya. Kita lah salah sajinya salam. Kadang gitu di masyarakat tuh suka saling
temun pahewan sok teu ngomong gitu. Panggih cicing bae. Sok teu ngomong. Kadang kita datang langsung ngabalieur gitu. Coba. Banyak yang seperti itu di masyarakat terjadi gitu. Allah alam itu hatinya kotor mungkin. Makanya kalau kita hidupkan salam, kayak pan ya salam bae bisa teu ngomong gitu lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhirnya penanya, kan ngobrol tuh. Itulah kehebatan salam itu. Gitu. Jadi bisa menghilangkan perasaan di hati iri dengki, saling membenci, hilang dengan berkah salam. Makanya kita walaupun kepada orang yang sedang benci sama kita, salam baik. Assalamualaikum. Gitu. Siapa tahu dengan kita salam kepada dia, Allah dibersihkan hatena gitu. Hewa ka urang. Kerok pan. Aduh aing teu dijawab dosa cenah doraka cenah. Ayo jawab lah. Salam cenah. Kita ngomong, pan ngobrol gitu. Harus diucapkan ya. Harus. Jangan dong mati mah. Kumaha moal kanyawa. Santri teh lewat santri. Assalamualaikum, cari cing bae. Atuh. Gila teh. Mana bari ngicep meureun. Kumaha eta? Assalamualaikum teh. Apalin bener didinya. Apa doang ya? Eta mah kanyawa niatna goreng itu mah. Gitu ya. Kalau kata mah. Masya Allah, Masya Allah. Allah kirim doa hala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ij'alna wal hadirin fi hadzal majlis wal hadirat min ahli taqwa wa min ahli ilmi wa min ahli al-amal wa min ahli al-wara' wa min ahli al-khawf wa min ahli al-ikhlas wa min ahli as-salah wal falah was sa'adah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Enggak, teman.